Ang nagdamasitin pagkaporma, sa tribal areas, Sonoma District Council, atong hungay. Tungdak maya pulo, kaito ni mungay sa maitangay sadawo, trak na pagdunaragay sa maitangay sadawo, para silang bagdi isinti, atak kerano, uito pugoy, para pumoy ang, pagdak ni, tungmanis ang uno, sabay tubay, tangay, ambat. Now, I call upon Srimati Geeta Dev Verma, 17, Pekwar Jala, Janmajoy Nagar East.